K'aw fo k'aw waleɲuman dɔn fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bɛɛ lajɛlen ye maliden yɛrɛ wolo bɛɛ ani maliden halala bɛɛ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Mali de Mali c'est-à-dire m'a fɔ cogo di Mali t'a den ɲuman fɛ yan non n'i ko Mali parce que o ye jamana ye an ka mɔgɔw bɔ a la. Maliden t'a yɛrɛ fɛ bilahi maliden t'a yɛrɛ fɛ. Maliyɛnw ka bɔ bi ka nin video in kɛ ne dusu kasilen don quoi a bɛn Ala n'a kira cɛ dusukasi tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ mɛ n sigi ka miiri ja hadamaden ja mɔgɔninfin c'est à dire mɔgɔninfin sabu n t'a dɔn ne t'a dɔn b'a kali ja mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ou bien Mali kɔnɔ ko qualification tɛ mɔgɔ min na quoi i t'a dɔn i b'a qualifier cogo min na bilahi ja hadamaden dɔ bɛ sɔrɔ c'est à dire woloso parce que menale me kawjim de ma me yani nga sama menale komi ale bobo abi sigi sogol ka video manu sogol be mo bla ka faneni ambo kuma fie depuis ala kaneda ma mo wora fole yero chemi goshi ki buruja réseau en kanedo mi boye den qualité fasuga mi e so buruja pour de billahi e fasuga ere ma don Mali jolite la billahi Mali jolite la ben ala na kirachi wa ikanga kati yera yiniga yera ni iga halaya nebe sigala billahi imana wulu kuma shogol ka virumonu ube neni depuis ala kaneda nete shogol don depuis ala kaneda nete shogol ka mugote kono ni min de la ka kuma wa depuis ala kaneda achete amusute ko mingo ko ka video ke ko ka shogol deme ko parce que kala be shogol do ateno ka uji mema ko information aw nye Mali ko en kelege depuis na on ta do depuis an t'a dɔn an t'a dɔn ko dɔ bɛ Mali kɔnɔ k'o tɔgɔ Kawujimi depuis anw t'e dɔn an bɛ ka Mali ko kɛlɛ kɛ cɛ e hakili la ko sadi e hakili la ko ye jardin d'enfant de ou bien école de don i cok ne ma sadi quoi ala i cɛkɔrɔba musotigi ne ma na i sigila ala diɲɛ dongo doda mais e tɛ billahi Kawujimi e ma foyi kɛ ne bɛ jigin Hashim de la o de kama mena cidi de Hashim mabi ne be jigi Hashim de la wa be jigi Malikin Jaw de la yana nga tagay Maliyɛnw sadi ko bunen do sisan akuma damene de wa be ka damene sisan de Mali bi amedou na ko bi de depuis ni Modibo ka fanga bora la Mali ka kɛ Mali ye ko jamana jole jamana halala ni yere wolo an fila ka sɔrɔ sisan de an ye wuli ka jɔ min kɛ ka taga ni IBK ye an mago tun bɛ fanga min na ani cɛ den minnu na bilahi an y'olu le sɔrɔ sisan wa maliden dɔw jugu c'est à dire malidenw dɔw de wulilen don ko f'u ka Mali dafiri ko ne bɛ n sigi wallahi billahi ne bɛ miiri ne tɛ qualification sɔrɔ mais ali bi yani nga jɛngɛ ko Nations Unies mɔgɔw bɛna ale Mali la ani Union européenne de toute façon CEDEAO je ne sais pas quoi bɛɛ France de m'a fɛ ka video in a y'a kɛ ala kama a ka video in partage ni mɔgɔ bɛ se ka video in tigɛ a y'a tigɛ a k'a bila WhatsApp kɔnɔ an b'a fɛ malidenw comme Isa Kawujimi yɛrɛ kuma o kuma ko peuple mais sauf qu'ale t'a dɔn ko peuple tigɛra ale la ale yɛrɛ tɛ an ka miiri la bilen ale tɛ jate la quoi parce que ale yɛrɛ fasuguya ma dɔn woloso gawulo fasuguya min don bilahi a fasuguya ma dɔn donc an ka jatiba t'ale kan quoi anw yɛrɛ anw jigi fosi tɛ Kawujimi kan bɛnbɛnbɛn de labɛnnen don ko fo n'u tɛ Mali sigi a sen samara kɔnɔ ko fo n'u tɛ Mali ci Mali bɛ ka taga sira ɲuman min kan Mali bɛ ka taga arayi kan dɛ wuli ka jɔ c'est à dire ka an k'an yɛrɛ ta indépendant ka k'an yɛrɛ de halala quoi maliden dɔw ko k'o de tɛ kɛ o n'u ka combine ka fara occidentaux quoi olu minnu ko diɲɛ kɔnɔ ko an kana se ka bɔ an yɛrɛ la parce que
Faut Malidéon ka famille ka faut comme Mali. Billahi, le Mali est plus riche que la France. Le Mali est plus riche que les États-Unis. Ou le Mali est plus riche que l'Union européenne. Faut Malidéon ko obla ou kono des familles. Dieu c'est le canani bere wulino bi. Ko anwa jamana be mara chogomina ko fulu de ka dicter anku. Ko fulu de ka fo onyina mo faso min kanga sigi anku la ka Mali mara ko fulu ko di. He? Ayi olute. Billahi Union européenne te wa France te États-Unis te wa Nations Unies frete. Oye Mali deundi. Obe Mali deundi la. Mba fe ka fo Mali onye. Mali jeunesse nyebe do bora munu bora kataka shogel fait qu'on appelle c'est là mo kumela aéroport la luna nous kumbe ka foko ko dinanya mo ka bo comment on appelle ko imam digo teka kuma ko ajira teka kuma ne ba fo tu sais ayake alakama la jeunesse quoi ni ko na parce que nous me kuma to la mina ça mina doya quoi billahi mina doya aw take alakama ti aw ka kuma shuliko dabla aw take alakama ti akwa releta ni ya mtaka sina kuma bi kumna kana kuma ashimi fere kumna kuma shugel fe c'est parce que togorba do la jwa joro la yeli bike wadigo ya take de ame herem kono bi ame ka fam defend bi de ala ndigo sababu menta fa ka takai la jeunesse malienne ayake alakama ti akawire assumé malien ayawire assumé ay fara dina nyimugula la aw de borano watina diko fanga bine diko bole ka kuma fo aw de wula ka fo na ko diko te fo la place koko aw de bora ka fo ka dabo politique la aw yin kuma fo yande ni ke ya maku ko muna ya maku na kuma ko muna kuma na ça dit dongoni dongo quoi mais aw ba aw di échouer quoi billahi c'est vous avez échoué vous avez failli à votre mission régalienne vous savez pourquoi Niame Mali, c'est le peuple de Djonebi au génocide. Torba ou tak ou tara. Mais Mali génocide, ayake alakama akawire assumé. Niaye Nations Unies la kabana manamana kafo malla. Niaye Sedao la kabana manamana kafo malla. Billahi aw de ma jorola. Ni Mali dembe yere franjonga bi. Ni génocide be tigre nyoma. Kataka sira baranya billahi ou tetu en aéroport la. Ataka alakamaka ate aye kawire quoi, aye kawire. Assumez-vous quoi. Aw kona problème takaba déplacer. La jeunesse malienne, Mali dembe en un mot, jeunesse retronquée, avec ton morobe na quoi. Mais Mali dembe en un mot. Anko, anga nyereta. On veut être indépendant. Anko, transition mimbe. Koukou jojo la. Asimi attaqué. Billahi, brade fer ayada. Wa shogali attaqué, brade fer ayada. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quoi, il faut que nous you coffre, il faut que on ne dialogue coffre. Donc, à fond malien be Mali dem bela jele. Ayake alakama. Anga franjonka. Anga don nous coffre. Parce que neni fangani bina, neni takara. Neni bina, nere mamore fole. Nere benda bo ako rebela peu. Na au manyi mwala de peu. Oya bane de quoi. On me koka na on s'est mis au vidéo ka nyanga vidéo. La dernière fois, on irait comme Moko Kabokata, Kota Sira, Moko Parabakatou, Katou la papa, Moko Julbora. N'ta fait que mon nombre d'affaires de droit. Mais comment la fois de Mokotandro de Bora. Pourquoi Mokotandro Bora? Et Yereulo débouillé et appel lancé la dernière fois, le 22 septembre, mercredi, à ma campagne. Moko million de litres boulevard là. Ko aba la France oh munu be kana ko na pression anga jamana mara bako kwa ko fo jagoya election akaka be olu nyina watima mo mi mbora ka boulevard la pour que o mo teka franga ko ka sira bara dunya ni awye aéroport na ya envoyer billahi avion te tuyano fo jamana ko dole ka boku joro la aye bo aka aéroport ta daso billahi ko sira ko sari ko konfa fo te digian kwa ko amu tula fanga mi mbambulo aw ni tay maliye wa aw ni tay nga jamana wa election avec wati mana onja wa mo de be sike an kuna mo mi kade aw nyere anye munu choisir mais otinya fo no lu fona kofla fo kan jole yeno o de kama sira kana sino uya ke gine shenkele abe muda gine uma chiti kola
Guinée ma chiti kola n'a fɔra CEDEAO bena ou bien n'a fɔra fɛn fɛn c'est à dire mɔgɔ yɛrɛ tɛ bɔ yɛrɛ a y'a kɛ Ala kama la jeunesse malienne a ye wele ma da di ɲɔgɔn ma o de kama hali le 29 nata ni Ala sɔnna ma le 29 vendredi yɛrɛ wolo de b'u ka appel bɛ yen nɔ ko maliden bɛɛ malien bɛɛ ka bɔ malien bilahi ni aw sɔnna ko ni fanga in taara k'an to ne ni fanga in taara cɛ Asimi denmisɛnnin de dɛ wa Asimi bɛ sira min kan dɛ Modibo Keyita ka sira Asimi bɛ sira min kan ani Chine de bɛna comparer ani Indonésie de bɛna comparer wa ni Faransi de bɛna comparer ni an tora o sira kan mais u fanga tɛ dɔwɛrɛ u fanga ye anw de ni anw de y'u labila ɔ c'est à dire Faransi sago ye min ye o bɛ kɛ k'a fɔ Asimi ninnu ɲɛna élection assise nationale bɛ kɛ jagoya a bɛ kɛ malidenw mana bɛn min kan wa o de bɛ taa k'o don ba la mais maliyɛnw a y'a kɛ Ala kama kira kama a ye wuli k'aw jɔ jamana bɛ yɔrɔ min na bi Asimi pression min b'a kan Asimi ninnu bɛ yɔrɔ min na bi wallahi jigi foyi t'u la ni anw tɛ jigi foyi t'u la ni anw tɛ fo anw de k'an jɔ an jɔyɔrɔ la et un pays souverain un pays indépendant comme mɔgɔ wɛrɛ de kana dicter anw kun mɔgɔ min kan ka sigi mɔgɔ min kan ka wuli élection kan ka kɛ waati jumɛn mais ça va pas non pourquoi parce que u y'a ye anw de ɲɛna parce que u y'a ye anw de bɛnnen tɛ u y'a ye anw de tɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma anw de tɛ ka kan kelen fɔ ni peuple bɛɛ wula bɛɛ c'est à dire bɛɛ de ka wuli k'i jɔ ka ci di ka n b'a ɲini yɛrɛwolo mɔgɔw fɛ yɛrɛwolo mɔgɔw k'a f'u ɲɛna u ka le 29 sorti la u ka kadi ka yira diɲɛ bɛɛ la ko anw bɛ taga assise la ka tila ka yira diɲɛ bɛɛ la ko élection tɛ kɛ fiyewu fo jamana kɔnɔdenw mana bɛn wagati min ma anw sago don min ka di anw ye san min ka di anw ye kalo min ka di anw ye anw b'an ka élection kɛ ka bɛn wagati de ma mɔgɔ si tɛna dicter anw e Mali ye Faransi de ta ye Mali ye Union européenne de ta ye k'olu b'a dicter cɛ he Ala mais c'est grave ko jagoya ko aw b'a dɔn olu mɔgɔ foyi tɛ Mali la Mali bɛ condition min na bi anw bɛ contexte min kɔnɔ bi marifa bɛ ka ci fan bɛɛ mɔgɔ bɛ ka faga fan bɛɛ mɔgɔ bɛ ka gɛn fan bɛɛ anw ka sécurité anw ka lakana o t'olu ɲɛ sira la dɛ nin bɛɛ pression tɛ dɔwɛrɛ dɛ c'est à dire wallahi hali CEDEAO mɔgɔ yɛrɛ tɛ ne b'a dɔn se de t'u ye parce que fɛn fɛn bɛ a bɛɛ ye cɛkɔrɔbaw ye Asimi ka génération mɔgɔw tɛ yen nɔ a bɛɛ ye cɛkɔrɔbaw ye wa olu bɛɛ bɛ Faransi bolo kɔnɔ nin bɛɛ ye Faransi de ka pression jagoya a kana to fiyewu Mali ka bɔ n bolo kɔnɔ ayi pardon mais pour que k'o bali dɛ fo malidenw de k'u jɔ fo aw de k'an jɔ nin yɔrɔ la ayi pardon vraiment mura bɛ na nin yɔrɔ la monsieur le président Asimi he n b'a dɔn jamana in a b'i nin kan i ni mɔgɔ minnu ye mission kɛ ɲɔgɔn fɛ i ni mɔgɔ minnu ye force a ka force spéciale kɛ ɲɔgɔn fɛ force spéciale ne n'a baden de bɛ kuma o ye fɛn caman fɔ ne ye kan fɛn baden o de kama a duti yɛrɛ tɛ ne na fiyewu ko jamana bɛ nin kan wa ka bɔ jɔnya juru la o bɛ nin kan monsieur le président Asimi ne bɛ to ka kuma in fɔ kuma bɛɛ dɛ wallahi ne bɛna kuma min fɔ ni ne yɔrɔ ne m'a bɔ n ka jɛ o wallahi ne m'a bɔ n ka jɛ ne bɛna kuma min fɔ Asimi a y'a kɛ Ala kama a ka vidéo ta a k'a lase président ma a y'a lase président muso ma a k'a fɔ a cɛ ye Asimi hakilina min b'i la a tɛ ɲɛ i bolo fiyewu wallahi fo i ni Choguel ka to ɲɔgɔn fɛ ne b'o f'i ɲɛna dɛ pression ka n'i bila ko ka Choguel bɔ a nɔ la n'an figi ka dabaya o ka n'i bila ko ka Choguel bɔ a nɔ la wallahi ni Ala y'i ci don o don i ye président a se b'i ye dɛ a se b'i ye mais n'i y'a kɔrɔbɔ don o don ka Choguel bila n'i ye Choguel bila diɲɛ don o don Asimi ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ wallahi ne b'i bila ne dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ baden de bi yan nɔ minnu bɛ bi u pɛrɛnnen don k'u nin di minnu bɛ k'i dɛmɛ u k'u soutenir wallahi olu bɛɛ b'i bila wallahi u b'i bila wa n'o y'i bila dɔrɔn Asimi o ye président ka ko bannen de pewu e ka jama minnu b'i fɛ ani Choguel ka jama mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Choguel fɛ
au bébé effet ou mo be effet au be chocolat fait ça veut dire que ko kono kulu jele ne be bifo aw mo fla force de billahi o de bato occidentaux tisi ola wa o de bato maludun farale mi ngonga o be akofe munu be da barabaya kana munu be nangara baya kana munu be wolosoya kana munu be nta shido nta fasuwa don kana oluka kumate ni ye kalabanju ka kuma lame ni ye fana ka kuma ni ye hasidu ka kuma lame ka nyengo ka kuma lame asimi bi yala mako sade wallahi billahi parce que chogole ko ke on ba don initiative bora ero la mais il fene ke jolon de so ini mi metaka politique keneka et militaire de kele c'est-à-dire quelle stratégie ba beto mais politiquement politique là min ganga fo min ganga ke am roté malikono bi mi se ka joro tan chogalte c'est pas pour rien ni chogal de pointer le de doigt c'est pas pour rien nous ka chogal de décrire bi et c'est pas pour rien nous ka chogal de ka départ demander c'est pas pour rien parce que chogal de halala wa chogal est tchedi wa chogal est l'homme qu'il vous faut monsieur le président et chogal est l'homme qu'il faut aux Maliens Wambe sa chogal no fait de monsieur le président ambe sa ikwambe sha billahi tallahi chogal minale ni ma chogal minale ni ala ya chi ni ala yi chi ki chogal bla parce que ne ma mo wora fore an munu kono bien an kon ta famia ça dit excuse faut être na fo on ko me mi famia ka fo ko grâce ba ko chogal blaté an yeto là quoi nous on voit pas ça on était excuse là parce que on a mis fo ko France ko kate chogal fait depuis décret bora watimna décret retere depuis domina ka frako ka premier ministre ko ka di M5 ma akran benyana ado chogal le fora kabno kra France ka pression dans la France ko kate chogal fait krano e ka décret bo décret plus d'un mois de que amase ka signé chogal ka chogal ka nomination décret parce que la France s'est opposée. Koshogol Canada pourquoi? Parce que mi kemi me fura bo uka wuro nyefe. Wa tomi kemi ma feka malita ka bo au boulot. Wa kemi me se ki jo tête à tête avec la France. Wa kemi me se ka tien fo ka so ma yiga ama hala ma tenge o tiade chokeli. Na kelenta politicien te bi. Ibi wallahi anyebe fefela dabayala. Mba fo dabaraba denya la lameba ko haketo aw nyebe fefela daba denya la réseau ka vidéo la ay pardon aw nyebe chewo chela daba denya la aw nyebe chewo chela tadi dabaraba la de sogol katakare sogol gare merci ay pardon je suis désolé hein Mourad Bena mais j'étais obligé parce que une sigilen du suka le fonga bokane vidéo ken quoi aw nyaba fefela dabara bayala ni nembara bayala ko shogol kabla shogol eshura shogol d'autres remercier abe Francis Jonde ne de af abe Francis Jonde billahi ashite horonye wa ashite halalai wa ashita fasofe wa be fana besoin be kalamanchi abe Jonde akungolo kono parce que ni e hakli mina nakaba ka doye kungolo kono ko RTC ka France kele ki rebo France bro okoro ke ka to Jonde yana wa ante to Jonde yana billahi ate suso cheba koro ko on politique e bini siki ka fo ka jamana kono dunyana ko RTC France la ke RTC ka bo France bro France mine na obe ki ka jamana mo be faka ko ka village geni beba kalama ebeni sigi ka fulu yina ko eteka France kele ko mali teka France kele kan teka bo France blo ko France titaka ko jagwa France ka toy kan France ka to nyomuru wa Jonde nyona Jonde manda wa foke sa on tanga jamana kalfela anga jamana posu a responsabilité a foshi on billahi anta kalfa ila on ni Jonde te jaga barake wa anga jamana te di Jonde ma awo jamais de la vie. Parce que Jonia et ça et ka ko bana quoi ni mbeye ne ya fongoni ye dunu goloba to na bla to ta fara to do billahi sari ay e che idona ala me ala billahi ala ka hina am go fasuka bela
ala ka hinɛ Faransi jɔnden bɛɛ la Mali kɔnɔ jɔnden minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u ka Mali kɛlɛ bi ka di Faransi ma. Les Maliens sont fiers de Assimi et Choguel. Wallahi, Maliens de Yerewolo halalaw, ils sont fiers de Choguel billah. Choguel est mis que Nations Unies na Modibo Keïta Thomas Sankara ka discours bolongo billah ya nyogona ma kenni Choguel te. Halibi nene yo jamana den kele ko nu sigi ku be Choguel la gauche. E bi se ka fa o yeke halala. Ete halala yo. Jamais de la vie. Donc Assimi maintenant me sengana parce que ay pardon. Ni ya ye Choguel beka abeka foko Choguel ga bla parce que Choguel de tche. Ou te mogo fe o de ka jamana jobagay. Ou te mogo fe o de halala ni yere wole o de ba faso fe. Donc monsieur le président ne ben ta foka bola ne quel intérêt wallahi i ka soutien ba dine be ntana mogo tofo mais i ka ça dit soutien ba dine be munu me ka transition soutenir de wallahi ni ala yi chi qui est Choguel bla wa ibe fragilisé ibe affaibli o ya bané i ka soutien ko ni he ni ya ta 100% de ba soro mi bla ni Choguel bla mo mi bla et sur 100% il va sur 70% mi bla tout à la tata ne rebo jamona ne manta do gode parce que Choguel incarne le changement aina fo anyo ye monsieur le président relativement Choguel incarne l'esprit du M5 et Choguel incarne le peuple malien qui a voulu le changement donc tant que Choguel B on maniera yeni gouvernement na maniera transition tant que Choguel B on y transition y tant que Choguel B on y le maye ou tant que Choguel B de rompre avec l'ancien système on maniera y ola on y Choguel blala ça veut dire que occidentaux ko le temps Mali ko mo min kan ka Mali premier ministre ko le dobo di o le dobo si ni Choguel blala amba famia kataka ko wa ko okra occidentaux mo et non les Maliens ni Choguel boira nola amba famia ka foko. C'est-à-dire, vous avez cédé à la communauté internationale. Billahi. Amoudron les familles. Sur la solution théo. Excusez. Parce que, Choguel beka baraminke, Choguel be abi ay, Choguel billahi, Choguel Jojo Robina. On yera kuma Choguel mirinima. Wallahi, on kuma Choguel mirinima. Hete Choguel tidi. Donc, monsieur le président, ambi kofo habu, mais avec Choguel Kogola Maïga. Aou mo fla. Militaire ni politicien avéré, militaire aguerri, ma bana peu, wa jamana ko dum bako, ni yoro la même Mali dembe ou le Malien be ayake ala kama kira kama. Ayi wuri akaujo. Ayajo Assimi kofe. Ayajo Choguel kofe, wa yajo transition kofe. Wa avec cette transition, on beke halalaudi. Ambeke yere wuludi, ambeke indépendant di, wa ambe respecté di, wa amu dambe avec ce que auma. Malika honneur na ka dignité obeseki malima Malik mute aw maye panga pour aw maye wulga jo challenge bi aw maye manga challenge aw maye goshidi challenge wa de est-ce que ni kumé fola est-ce que aw kumé occidentaux mo ko ku dado maliko kuma na ka yebe ka toy est-ce que aw kumé français ka kuma ni mo kumbora kibtaka ko abala France o kumi gazé be kana mo kumi gazé français resikle no o ka français ka baraki aw de la ka oni ni Nations Unies ou bien aw de la ka c'est là mo ka wuli kana Mali kono kuma Mali dirigeant fait aw ya parce que o wati ou kume français bolo kono mais bi munu na o le ko ka bo français bolo kono voilà pour ka wuli ka jotale no wa fo itato no numbe sire fo itato no numbe seka batke kanya billahi fo aw nganjo ko fait c'est pour que mba fo jeunesse malienne ni ayake arak ma ka fara to korba loti ayi haidara toy ayi digo toy wa buye be ka baraka buye be ka fo ko mo ka bode mais ayi min kuma na mi ma kuma yu betoy aw yere ka wire assumi aya do ajorora est-ce que tu korba ndem na bokana est-ce que le bna bo ka to ka fara aw ka marché kero la aw ka mouvement est-ce que tu korba de bo malin jeunesse ayi appel bla na fo ko mo ka bo be ka bo Mali dem bela jelen ka bo ka ta transition de mais boy mena isa ka ujimna kaujim nyeka vidéo Allah mais mena klara vidéo mena klara monter tout kabla quoi mena klara monter kabla kaujim ene be nyokola wallahi ne dabali de bana ne mana kaujim sigile I chokoroba musotigi dematigi ene bini sigi galon tigela ko Choguel ka vidéo man ne onyi munu ibe munu wole ka wardo no makano lu sigi pour que kuma mi dad c'est-à-dire horon kolonya kamimbi da
sadi mugulan kuliya kan min b'i da pour que bɛ se k'o latɛmɛ cogo min na ay pardon mugulan kuliya kan min b'i da i bɛ vidéo manu wuli ka n'u sigi i b'o latɛmɛ parce que olu tɛ se k'i contrôler olu tɛ se k'i sɔsɔ min ka di i b'o f'i dabara la ten mais anw minnu bɛ bɔ k'an jɔ k'i jaabi i ko anw de ye fanini banikɛlaw ye i ko anw de ye sogoli ka vidéo manu ye ne b'i bila en défi e tɛ dɛ Mali bɛɛ Mali kɔ kan diɲɛ yɛrɛ dugukolo kɔ kan n'i ye preuve sɔrɔ Kaw Jim ne b'a dɔn ne bɛ k'i sɛgɛn a y'a kɛ Ala kama ka vidéo ta k'a di Kaw Jim ma ne b'a dɔn ne bɛ k'i sɛgɛn mais n'i ye preuve n'i sera k'a preuve sɔrɔ wa n'a bɛ mɔgɔ bolo n'i m'a di Kaw Jim fɛnɛ ma e b'a kalama ko ni preuve b'e bolo ko Jason bɛna kuma min fɔ k'a preuve b'e bolo n'i m'a di Kaw Jim ma m'a yafa a tigi ma Ala kana barika don a tigi la Ala kana a tigi kɔɲa k'a ɲɛɲa Isa Kaw Jim ni e ye dalu sɔrɔ diɲɛ don o don ko mɔgɔ ye dɔrɔmɛ kelen di ne ma ko ne ka bɔ ka vidéo kɛ ale ka transition dɛmɛ ou bien ka bɔ ka vidéo kɛ ale ka e gosi Kaw Jim n'i ye dalu sɔrɔ ko mɔgɔ ye ne wele ka ne bila e la ou bien ko mɔgɔ ye ne wele wari tɛ dɛ ko mɔgɔ ne wele dɔrɔn bɔ i ka transition dɛmɛ n'i y'a dalu sɔrɔ n'i bɔra n'a ye Kaw Jim Facebook ne b'a haramuya de pewu ka vidéo kɛ e kan tɛ dɛ ne de bɛ Facebook haramuya mais n ka page plus de 200 000 abonnés billahi mes page b'a supprimer Facebook b'a haramuya pewu ati o de kama ne bɛ k'a f'e ye e hakili k'an bɛ jardin d'enfant de la koyi anw ma taga wele dɛ anw ta ye nous sommes des patriotes anw ta ye conviction ko de wa anw ka jamana de mankari bɛ anw na mais comme e t'i yɛrɛ bonya e t'i yɛrɛ kalama e tɛ hɔrɔn ye e tɛ mɔgɔ ladiri ye e hakili la c'est-à-dire e ka intérêt kama e hakili la k'an b'an ka Mali to e bolo manamana ko la quoi des jeux d'enfants hali bilakoro comportement bilakoro bɛ min kɛ billahi e bɛ min kɛ hali bilakoro tɛ sɔn a ma quoi m'a fɔ k'i ye bilakoro de e kana taa fɔ ko n ye nin dɛ e bɛ min kɛ wallahi bilakoro tɛ sɔn k'a kɛ fɔ n bɛɛ de Ala cɛ Kaw Jim ja e tɛ hɔrɔn ye ja e t'i yɛrɛ kalama ja e mɔgɔlankolon de e bɛ se ka wuli cogo di e ni mɔgɔw bɛ jɛ ka kɛlɛ kɛ bi ça fait o donc e ka wulikajɔ kun tɛ jamana c'est-à-dire jamana ko kun tɛ Kaw Jim ja e mana M5 la jamana ko kama ja e mana malidenw kama quoi ja e nana i yɛrɛ place ko de kama e nana c'est-à-dire nafolo de kama i yɛrɛ ka bɛndiya ja e nana o de kama a tɛ sɔsɔ sinon bi est-ce que yɔrɔ ne o yɛrɛ tɛ traverser ne yɛrɛ esprit la quoi jamais de la vie an fa ka kuma an ka karamɔgɔkɛ ko ten min ye vidéo k'i kan ko hali n'i sugura Kaw Jim e b'a dɔn ne b'a dɔn hali ni Mali tara billahi hali ni marabaga ma sɔn Mali la premier ministre ya poste hali ni marabaga ba sɔrɔ a la hali ni minɛbaga ba sɔrɔ a la quoi e b'a dɔn maliden bɛɛ lajɛlen Asimi tɛ dɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka Mali ta ka taga di e Kaw Jim ma k'i ka kɛ premier ministre ye billahi e b'a dɔn ne b'a dɔn k'e tɛ sɔn k'a minɛ quoi a galon yɛrɛ tɛ da e la yɛrɛ Kaw Jim t'i b'a dɔn ne y'o f'i ye e k'i yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ c'est-à-dire a kɛra yabe de ye quoi balle perdue wallahi e taara ta cogo min na e yɛrɛ b'a dɔn mais anw bɛɛ b'a nimisa kɔnɔ bi e kɛra balle perdue de ye quoi wallahi billahi balle perdue sinon dans un pays sérieux quoi wallahi billahi dans un état sérieux e manga k'i yɛrɛ sɔrɔ e manga k'i yɛrɛ hali école min bɛ gouvernement kɔfɛ ou bien CNT kɔfɛ ou bien kuluba kɔfɛ e manga ka ci hali ka taa o école la à plus forte raison ko ka i yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ Kaw Jim i kɛra balle perdue de ye quoi i kɛra le regret wallahi billahi le regret Asimi ne kɔni ma dɔ wɛrɛ fɔ dɛ voilà pourquoi mɔgɔw tɛ k'a faamuya quoi Asimi de ye décret ta ka Kaw Jim nommé o Kaw Jim bɛ bi mɔgɔ min bɛ ka Asimi ka baara kɛ Asimi ka hakilina a ka vision a ka laɲini mɔgɔ min bɛ k'a lawaleya politique la Kaw Jim b'o de ka diɲɛ don o don billahi Kaw Jim b'o de ka diɲɛ don o don Asimi sigilen Asimi tɛ ka foyi kɛ
C'est aussi simple. Ka degré ta droit ka ganga bouino. Pourquoi? Parce que avec Kaoujimbe, Chokal Télé. Kaoujimbe ka Hachim de la affaibli. Avec Hachim de Bouddha Kamosa. Avec Hachim de Kele, ka dit Occidentoma. Ou Kaoujimbe ka Hachim de Kele, ka dit Sedaoni Frasima. Avec tout ça, Hachim Sigleno. Voilà pourquoi ma élève, Ama Foukou, soit Kaoujimbe, Hachim de Kabara là toujours. On ne sait pas. Parce qu'on ne sait plus où se situer. Wallahi, Kaoujim Gra Yabedi, a ben Alache Yabi. Parce que dans un état sérieux, Kaoujim Tsake, Jamana, o Jamana te Kaoujim Fasuya, a Fasuya, Absaka Moromga, Sente Mamuru, Wallahi. Ore kama comme rote morodo. Na kumfora on yebi ko Kaoujim Katanto. Est-ce que comme la kanga Sente Konana? Mais, ça dit, Amaleon, Nigra Onyanale. On ne peut pas se guider dans le ban parce que l'état donné la tient qualifié. En fait, aka adjectif qualificatif. A tenir boulot quoi. Ne quand aka qualifié tout comme là, billahi a te graver les reconnaissants. Y'a là pas. Aka qualification ti. Niko horonkulo au kaf sanay. Niko sopru jaburu au kaf sanay. Niko gaulo au kaf sanay. Niko wul, sadi niko mabo au kaf sanay. Le mabo kagutu. Sadi niko fana. Au kaf sanay, niko hasidi au kaf sanay, niko nyengo au kaf sanay. C'est-à-dire, niko mougolan kolo au be, ikani miri jena teke fe jugu fouema, Kaoujim kaf sanay miya, a be kaf sanay Kaoujim. Mais mindo, ma fait ka mi fo Isaïe, Jim, tu as tiré pour tout. Tiens, Kumodo, halini soukura, et badon, et t'es que ministre Gansa, et t'es que plus forte raison que premier ministre quoi. Halidi soukura. Et Allah, et t'es ça. Faut bien que mal de mounou faire n'yala ya. Et t'es de, faut bien que amounou faire n'yala. On va, mais ça va pas non. Non. N'a-t-il politicien au télé. Mounou meka gouvernement kalabé ka chocolat kalo télé. Kaoujim que premier ministre, n'a t'es mana 24 heures. Non, aïe. Ça fout là, à terre. Qu'est-ce que tu as là quoi? Y a pas moyen. Mais Issa, n'est pas fait comme une fille. Sibri non coin. Sur quelle table? Il be coulé, il be refra. Min kadi a fo, ita yi dabare, ika horon kulonya kone yo kone yira ona. Ika horon kulonya, eo yira mali dona. Mwa tema ne baka yingale ke kuikati yere pikiri kuna, sadi kataka testi ADN ke kwa. Billahi. Wallahi mo ba de baka kuma fu ki ka taka test d'ADN ke mo ba de baka fu sibiri non koyi sugal ta bla bi sugal ta bla shini ne sugal ka bla shike ane ashim takara yoro temale don shika la yini o tan ashika heratula mais komi o yede kala yini o de takiya wodi transition ambe nini sadi ambe nini wallahi malion aya joro de Malé nga ka aujo rola aya jo rola parce que Nations Unies tere Union européenne tere yoro sede ko nte pombo bogolo France tere min kadi awnyede o de beke assise nationale yamanaki ni sa sawa de kan ka di ashimni shugel ma o de be duma wa malido be be o de be duma u be jamana nzum pembide ka izinu fabriquer ka jamana sali kwa ka jamana do bala kwa ka jamana sigi araika no be sanduru ma billahi o de beke u be faire ka ambe faka ka ambadi ma ateko lu sakoy kwa ateko lu kala yini wa ka ojimi be ka jormi na o kele lu de ambe non seulement élection ateka sisa kele flana shugel te wuli shugel betui ashimito we continue wa takala nyefe wa français va fene amebo la amebo sida la amebo français fa wallahi amebo ni français fa jondi ni français jondi ibi sa ka jonya kono mais ango ko halala de kala anyi ango ko anyo horon de wa meto horon ya de konana wa me sa horon ya konana maleo ba obler video kumurundro no kono video rek kumba imire ka fo mali deunde kuku ujo rola ayawire assumer sali an sago imiye odibike ka do fra tranjo ka proroger jaguya aho élection wati mkanaye ko décider
bɛn bɛ k'o de kan wa o kɔfɛ min bɛ bɔ a la o de bɛ bɔ a la mais anw sago min ye o de bɛ kɛ ka tila ka filanan ye jumɛn k'a fɔ Asimi ye ala kan'a ci a ka Choguel bila dɛ ni Asimi ye Choguel bila wallahi billahi anw bɛ Choguel an bɛ Asimi bila depuis ala k'an da n tɛ Choguel dɔn ma deli k'a ye n t'a somɔgɔ dɔn mais Choguel ye cɛ de wa Choguel ye jamana jɔla wa Choguel ye patriote de Asimi ni Choguel ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔ bi a y'a kɛ to ka fara Sadio Kamara ninnu kan a bɛɛ minnu ye coup d'état k'u bɛɛ de kolo quoi militaire bɛɛ mais politicien kunda politique kunda Choguel ɲɔgɔn tɛ o de bɛ k'u faga o de bɛ ka mɔnɛ d'u la o de Choguel traité k'a kɛ fɛn bɛɛ ye nɔ Musa ka mɔgɔ don dɛ Modibo a ye Modibo kɛ tan dɛ a ye Modibo goliki don dɛ a ye nin fɔ dɛ a ye nin kɛ tan mais Choguel y'aw bɛɛ da hɔrɔnya la wa patriotisme la Choguel y'aw bɛɛ dan politique kɛnɛ ka Choguel y'aw bɛɛ da c'est-à-dire Choguel donna histoire la diɲɛ don o don cɛ ma deli ka sɔrɔ Mali kɔnɔ depuis ni Modibo tagara cɛ ma deli ka sɔrɔ Mali kɔnɔ min sera k'i jɔ ka Faransi bila a place la Choguel kelen bɛɛ de y'a kɛ ya Allah cɛ ma sɔrɔ min bɛ ka Faransi kɔri k'a gosi ka Somalieni d'a ma bila c'est-à-dire pam pala k'i tori tigɛ billahi k'a di Faransi ma Choguel de y'a kɛ kelen tɛ fila tɛ saba tɛ o de bɛ k'aw tɔɔrɔ o de kama Choguel kɛ o de kama dɛ anw bɛ sa Choguel ko aw mana wuli parce que aw de ka baara ka to ka wari di vidéoman ma k'u wele ka na ka wari d'u ma ka u ka n'u ka caméra nɔgɔlen baarakɛ aw la aw b'aw sigi manamana kan fɔ la Choguel échouera dɛ Choguel ka bila dɛ aw ka fɛn tɛ nin de ya e ma n'i ka wuliya kan fɔ e ma n'i ka hɔrɔn kulonya kan fɔ e ma n'i ka i ka amadamaya kan fɔ i ma n'i ka manamana kan fɔ wulutigi bɛ t'o ta ka t'o je e y'a fɔ dɛ e ye jɔn ye e tɛ tika ci toi tu n'existes même pas wa e ɲɔgɔnna hɔrɔn kolon tɛ wa malidenw yɛrɛ t'e fɛ malidenw dalen t'e la yɛrɛ billahi ne de bɛ ka bɔ ka vidéo kɛ wallahi mɔgɔ tɛ kala turu e la bɛɛ y'a dɔn k'i ɲɔgɔnna hɔrɔn kolon tɛ wa e ka wulukan ani wulutigi min b'a je aw ka wulukan papaka aw ka kuma tɛ fɛn ɲɛ bilen a tɛ fɛn tiɲɛ bilen n'o de kuma fɔ aw ɲɛna mais e ka a y'aw vasi aw kɔni an ye aw kɔni dɔn an ye aw dɔn maliyɛnw n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen b'aw bila yan nɔ wala ka segin k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko minnu b'a fɛ ka parfum san parfum bɛ toujours wala Bakara Rouge nana n y'a fɔ n ye vidéo kɛ o dɔrɔn k'a bila mɔgɔ minnu tun bɛ ka Bakara ɲininkali kɛ hali sisan halisa kasa bɛ ne fɛ a dan yɛrɛ don Bakara Rouge nana donc 1 million ni la vie est belle ani scandale olu bɛɛ bɛ kɔfɛ ka na mais bi kɔni Bakara Rouge bɛ wa tasuma don dɛ mɔgɔw kɔni bɛ k'a ta carton parce que n ye parfum yɛrɛ fana prix jigin comme parfum quantité cayara donc du coup n bɛ k'a di en gros la donc n y'a prix jigin n bɛ k'a di mɔgɔw ma fɔlɔ la n tun bɛ condition dɔw kuma la n y'olu bɛɛ bɔ a la donc a ye na parfum san minnu b'a fɛ ka san ka taga feere faux pas tɛ yen nɔ jamana bɛɛ en tout cas Europe fan bɛɛ Amérique hali samedi nata bon comme n tɛ ka taa sɔrɔ semaine kɔnɔ samedi kan ka taa dɔw ka kɔli bila ka taga États-Unis donc a ye na a ye parfum san a ye weleli kɛ a ka parfum commandé parfum bɛ yan n y'a fɔ dɛ depuis n ye kuma in fɔ a ma sɔsɔ dɛ ni mɔgɔ ye ne ka parfum san n'a ma k'i sago n'i ko ko parfum kasa man di ala kama kira kama maloya t'a la de kuma foyi t'a la n wele Jason i ka parfum ma kɛ n sago ye n wele i ka n ka parfum di yan n b'i ka wari ta ka d'i ma an bɛ fara ɲɔgɔn na kuma t'a la o i t'a san k'i nimisara quoi mais n ye kuma in fɔ a ka ca ni 2 mois bi dɛ mais m'a cɛ sɔrɔ mɔgɔ kɔni tɛ yen min ye ne ka parfum san k'i ko ka kasa bana tɛ yen wa fɛn fɛn minnu b'a kuma mɛn mais ni n wulila ka s'u ma n'u yɛrɛ ye parfum testé olu yɛrɛ bɛ kabako a bɛ kulo de ko a bɛ tantɔ de mais c'est normal parce que ni fɛn b'i bolo k'a feere bolo kɔnɔ k'a feere a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ peut-être ko fɛn ɲɛnama tɛ ou bien peut-être dɔw bɛ deli k'a san mɔgɔw bolo fɛn ɲɛnamaw tɛ donc du coup a bɛ mɔgɔ la décourager mɔgɔ tɛ courage sɔrɔ a ye n wele vous n'avez rien à perdre a ye n wele a bɛ parfum san n'a ma k'aw sago ye hali n'i y'a fiyɛ tile kelen ala kama kira kama n'a ma k'i sago n wele k'an ka parfum na n b'i ka wari segin ma yɔrɔ i bɛ to k'o fɔ yɔrɔ kɔnɔ o y'a sɔrɔ i ka fɛn ɲɛnamani kumabali donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko parfum bɛ yen Bakara Rouge a nana l'homme sauvage bɛ yen boîte d'argent bɛ yen nɔ l'Olympia bɛ yen muscle blanc bɛ yen couturier privé bɛ yen Dior col noir a bɛɛ bɛ yen nɔ donc a ye appel kɛ wala a ye weleli kɛ a ka parfum commandé sur ce n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen vidéo jana n tun t'a fɛ vidéo ka jan dɛ mais vidéo jana donc k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ma Choguel Asimi wala vive Choguel Asimi wa fo 2029 dɛ an b'a la ni ala sɔnna ma k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn n b'a bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup